अस्सलाम वालेकुम। खालिद सैफुद्दीन आपके साथ 11 दिसंबर की कॉल लेकर। अच्छा, सब में पहले आज के चार्ट को देखते हैं। सब में पहले देखिए आप कि कितनी आसानी के साथ 11:15 बजे जो हदफ दिया गया था आपको 1,11,518 का, वो मार्केट अचीव करती है। उसके बाद फिर हमारी मिड डे कॉल आ जाती है 11:30 के बाद, 11:30-12 बजे के दौरान। तो उसमें हमने आपको बड़ा वाज़ेह तौर पे ये इशारा दिया कि 1,09,444 के नीचे मार्केट को प्रॉब्लम होगी, और अगर मार्केट को ये जो गिरावट मिली थी हाई से 1,11,759 से, तो वो गिरावट रिकवर कर सकती है अगर 1,10,320 के ऊपर सस्टेनेबिलिटी मिले हमें 1:30-2 बजे के बाद। अब आप देख सकते हैं मैंने 1,10,320 पे भी लाइन लगाई है और आपको बताया है। आज मेरी दिन में बात हो रही थी अपनी टीम से, तो वो मुझे यही कह रहे थे कि मेरी टीम मुझे ये कह रही थी कि खालिद साहब, जो लोग लाइनें लगा के काम करते हैं वो हमारी कॉल मिस नहीं कर सकते। अब आप इसको देखिए, ये एक लाइन लगी हुई है 320 पे, तो कितनी आसानी से वो समझा रही है कि ये रिकवरी रुकेगी या नहीं रुकेगी। तो इसीलिए अगर आपने देखा हो तो व्हाट्सएप ग्रुप में मैंने जब मार्केट में गिरावट आई तो मैंने आप लोगों को ये भी पोस्ट किया कि दोपहर की ऑडियो के बाद खौफ घबराहट की तवक्को नहीं होनी चाहिए। हालांकि मार्केट 4,000 पॉइंट हाई से लो की गिरावट ले चुकी थी। फिर मैंने एक और बात भी आप लोगों को अपडेट की कि अल्हम्दुलिल्लाह हम चूँकि वक्त पे निकले सुबह आज, तो इसलिए हमें अपनी नेट इक्विटी पे जब 4,000 पॉइंट मार्केट नीचे आई तो नेट इक्विटी पे कोई बहुत बड़ा फ़र्क नज़र नहीं आया, क्योंकि हमने सारे स्टॉक तो नहीं बेचे। हमने किसी ने 80% माल बेचा है, किसी ने 60% बेचा है, किसी ने 40% बेचा है। तो मैं देख रहा था जिस तरह आप लोगों के मैसेजेस मेरे पास आ रहे थे कितना कितना माल बेचा, तो जो माल बच गया उस पर ज़रूर गिरावट हुई, मगर वो माल बेचने वाला नहीं था। तो नेट इक्विटी पे बहुत कम असरअंदाज हुई ये जो 4,000 पॉइंट की स्लाइड थी। ये उसी वक्त मुमकिन हो सकता है कि अगर आप राइट टाइम पे निकलना सीखें। ये उसी वक्त मुमकिन हो सकता है अगर आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस सीखें। 1,073 पॉइंट्स मार्केट नीचे आई है। टॉप वॉल्यूमर को अगर मैं देखूं तो इसके अंदर मुझे 5 स्टॉक ऐसे नज़र आते हैं जो चलो पेनी स्टॉक में आ सकते हैं, मगर उसके अलावा अगर मैं देखूं तो तकरीबन 12 स्टॉक ऐसे हैं जो 2 करोड़ से ऊपर वॉल्यूम डाल रहे हैं। तो ओवरऑल पार्टिसिपेशन थी। असल में सब में बड़ी जो मुसीबत डल रही है इंडेक्स पे पॉइंट्स के हवाले से, वो बैंकिंग सेक्टर और फर्टिलाइज़र डालता हुआ नज़र आया। ऑयल सेक्टर ने, थोड़ा सीमेंट ने कुछ इम्प्रूवमेंट ली। जैसे आप देख सकते हैं लकी का आज आपने अगर गेन देखा हो, सुबह से लकी कैसे परफॉर्म कर रहा था, मारी। तो ये कुछ बड़े स्टॉक थे जिन्होंने इंडेक्स को बहुत सपोर्ट किया। अगर आप वॉल्यूम पैटर्न देखें जो नीचे बार्स हैं, तो वॉल्यूम पूरे दिन में ठीक रहे। वॉल्यूम बेशक 7% कम हुए हैं कल के मुकाबले में, मगर फिर भी 67 करोड़ के वॉल्यूम अच्छे वॉल्यूम है। इतने वॉल्यूम के तो हम आदी ही नहीं थे मार्केट में। अल्हम्दुलिल्लाह हम पिछले कई दिनों से 70 करोड़ के करीब ट्रेड कर रहे हैं। तो ये तमाम चीज़ें रैपअप चार्ट में आपको नज़र आ रही हैं। नाउ पॉसिबिलिटीज़ एंड स्ट्रेटजीज़ एज़ पर टेक्निकल चार्ट, इसमें आपको हम 2 नुक्ते बताते हैं। एक हमारी आज के बारे में जो की ऑब्जर्वेशंस होती हैं, और यकीनन वो हम रैपअप चार्ट में डिस्कस कर चुके होते हैं। तो जनाब अगर आप इसको समझें तो 4,049 पॉइंट्स फ्रॉम द हाई टू लो, ये डिक्लाइन रिफ्लेक्ट करता है कि बियर्स में ताकत कितनी थी। अगर ताकत को मेरे पास जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है वो पॉइंट्स हैं। इस वक्त अगर मैं सेंटिमेंटल एनालिसिस की बुनियाद पे अगर मैं इसको गेज करूं तो 4,049 पॉइंट्स मुझे मिलते हैं जो बियर्स के मोमेंटम पे पॉइंट करते हैं। ऑल्दो वी हैड अ वेरी गुड रिकवरी ऑल्सो, क्योंकि अगर आप देखें लो बना 1,07,711 का और हम क्लोजिंग दे रहे हैं 1,08,896 की। तो तकरीबन हम
हाफ रिकवरी कर लेते हैं जो नेगेटिव पॉइंट्स में हुई है। यानी कि हम मेरे ख्याल में जो टोटल जब मार्केट ने लो टेस्ट किया था उस वक्त मार्केट 2258 पॉइंट माइनस थी, और जो क्लोजिंग हुई है वो 1073 पॉइंट माइनस के साथ हुई है। अगर हम हाई को देख लें तब 4049 पॉइंट्स बनते। तो मुख्तलिफ जावियों से मार्केट को देखने की ज़रूरत होती है। और आपके सामने ये भी चीज़ है कि अगर मार्केट टारगेट से वापस आ रही है तो इसमें हैरानी और परेशानी की क्या बात है। वो आपको चीख चीख के कह रही है कि ये टारगेट है। आप कल की कॉल पढ़ेंगे तो 1,11,518 को टारगेट करार दिया। तो मैंने तो बाइंग को इनकरेज किया है आज, जो हमने माल बेचा है। इवन आप सिटी फार्मा को ले लें, सिटी फार्मा में कैसी ज़बरदस्त हाई बना, फिर वो नीचे आया, फिर उसमें बाइंग हुई, फिर कहाँ क्लोजिंग आई। आप इमेज को ले लें, मतलब मैं बहुत सारे स्टॉक्स को देख रहा था। तो ये मेरे हिसाब से मल्टीपल ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी थी। अब अगर टेक्निकली मैं कल के लिए देखूं कि पहले तो एक बात समझ लीजिए कि एक बेयरिश सेशन इतने ताकतवर ट्रेंड को तब्दील करने के लिए काफ़ी नहीं है, कंसिस्टेंसी की रिक्वायरमेंट है। फिर आपको मेरा एक जुमला याद होगा, कंसिस्टेंसी, डायरेक्शन, वॉल्यूम। मैं इन तीनों को मिला के लिखता रहा हूँ अपनी कॉलों में पिछले 6-8 महीनों पे। मैं बहुत दफ़ा आपको समझाया है कि ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के लिए ये छोटे छोटे टूल्स जो बता रहा हूँ मैं बड़े आसान है। जिस तरह मैंने मोमेंटम बताया आपको कि मार्केट के मोमेंटम को गेज में किस तरह कर रहा हूँ, तो मेरे ख्याल में ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, ठीक है ना। तो अगर मार्केट जो है कंसिस्टेंसी दिखाए, फिर उसकी डायरेक्शन हो, तो मार्केट कंसिस्टेंट थी। मैं पिछली कई कॉलों में कह रहा था ना, गैप ओपनिंग हो रही है और डायरेक्शन नॉर्थ बाउंड है, मार्केट को नीचे तो कुछ नज़र ही नहीं आ रहा। अब उसमें अगर टारगेट अचीव करके नीचे आती है तो ऑब्वियसली इट इज़ अपॉर्चुनिटी ऑफ मल्टीपल ट्रेडिंग। तो अगर मैं आज बेचा हुआ माल एंड में ख़रीद भी लेता तो कल सुबह प्री ओपन में मैं उसमें से काफ़ी माल बेच भी दूंगा, ठीक है ना। तो इसी तरह मल्टीपल ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी को अवेल किया जा सकता है। मैं ये समझता हूँ कि अगर आप लोग मेरी कॉलों पे तवज्जो देते हैं, अक़ली बुनियाद पर इस पर गौर करते हैं, तो आपको ये बात भी समझ में आएगी कि आखिर क्या वजह है कि खालिद सैफुद्दीन ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के बहुत पीछे पड़ा रहता है। क्योंकि एग्ज़िट टॉप पे होना, हम कई दफ़ा क्लेम कर चुके हैं कि वी एग्जिटेड ऑन टॉप। मार्केट में जब कोई करेक्शन या ऐसी एग्जॉशन आई है तो हम टॉप पे एग्जिट ले पाते हैं। उसकी वाहिद वजह ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होता है और कोई वजह नहीं होती। पहला टूल ही ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है, ठीक है जी। अब जो एग्जॉशन होती है मार्केट में, मंदी से पहले मुख्तलिफ फेज़ होते हैं। मार्केट में मंदी से पहले एक एग्जॉशन होती है। एग्जॉशन आप कह सकते हैं जिसको दूसरे मानों में अप्रोप्रिएट प्रॉफिट टेकिंग कहा जा सकता है। आपके सामने उर्दू का भी मौजूद है, अगर आपको मेरी कोई बात समझने में दिक्कत हो तो हम उर्दू में आपको रोज़ाना दिखा रहे हैं। तो जब थकावट, मार्केट में थकावट की बात की जाती है तो वो बड़ी अप्रोप्रिएट होती है कि मार्केट अगर किसी भी डायरेक्शन में जा रही है, ऊपर जा रही है थकावट आएगी तो थोड़ा सा नीचे आएगी, नीचे जा रही है थकावट आएगी तो थोड़ा रिकवर करेगी। तो जब ये थकावट अपने मखसूस लेवल को ऑनर करती है तो वो थकावट ही रहती है। जैसे आपने पिछले दिनों में देखा होगा कि इंट्राडे करेक्शन हुई, फिर मार्केट ऊपर चली गई 2 बजे के बाद। बल्कि शायद कल के सेशन में मैंने आपको मिड डे में कहा था कि मार्केट दोबारा हाई की तरफ चली जाएगी। तो वो एग्जॉस्शन होती है, प्रॉफिट टेकिंग होती है। अब अगर एग्जॉस्शन अपने उस मखसूस लेवल को तोड़ दे तो करेक्टिव फेज में मार्केट एंटर होती है। जो करेक्टिव वेव होती है, इसकी करेक्टिव जो एरिया होता है उसकी 3 वेव्स होती हैं, और तीसरी वेव को तोड़ने के बाद मंदी मार्केट में इस्टेब्लिश होती है। तो वो तो बहुत दूर है। मैं पिछली कॉल में भी आपको बता चुका हूँ कि मार्केट में मंदी बहुत दूर है, तो उसकी फिक्र कोई नहीं है। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं माल नहीं बेचूंगा। जनाब, अगर आज मैंने 1,11,000
518 پہ مال بیچا ہے. امیجن کریں اگر 1,05,525 کے نیچے جا کے مندی بننا شروع ہوتی ہے تو 6,000 پوائنٹ کس کھاتے میں جائیں گے؟ میں 6,000 پوائنٹ بیٹھا انتظار کرتا رہوں؟ نہیں، ایسا نہیں ہوگا. اس کے لیے میں فرسٹ ایگزاسٹنگ سگنل پہ نکلوں گا اور وہ مجھے موقع دے گا ٹریلنگ اسٹاپ لاس. آگے چلتے ہیں جناب. اب اگر میں کل کے سیشن کی بات کروں تو سب میں پہلے 1,08,195 کو سمجھ لیجئے. اس کے اوپر مارکیٹ پری اوپن کے بعد اگر رکنا شروع کرتی ہے تو ڈپ لے گی. وہ ڈپ اس کا اگلا جو سپورٹ لیول ہے 1,07,656 وہاں تک بھی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا، اب اگر مارکیٹ صبح اوپر کھلتی ہے تو پھر مجھے یہ دیکھنا ہے کہ کیا مارکیٹ 1,09,305 کے اوپر رک رہی ہے، وہاں پر والیومز بنا رہی ہے تو میں کچھ سوچوں گا کہ شاید مزید ریکوری ہو. ورنہ میں مارکیٹ کی جو پری اوپن ایکسائٹمنٹ ہوگی اس کو اپنی پروفٹ ٹیکنگ کا اپرچونٹی سمجھوں گا اور میں اس کا فائدہ اٹھاؤں گا. جس طرح میں نے کہا پری اوپن میں مال بیچنا. آج سی پی ایچ ایل 59.20 پہ بیچ کے نیچے لیا. 59.20. سوچیے ذرا صبح. اور میں آپ کو چلے ٹائم بھی بتا دیتا ہوں. جو سی پی ایچ ایل 59.20 پہ بکا ہے یہ جناب ٹائم بتاتے ہیں آپ کو. یہ صبح بکا ہے. کیا ٹائم ہوگا؟ ٹائم میرے خیال میں آنا چاہیے. چلیں چارٹ میں دیکھ لیجئے گا. یہاں مجھے نظر نہیں آ رہا. آپ چارٹ پہ دیکھیں گے اگر ڈیلی چارٹ پہ جا کے تو آپ کو اس کا ٹائم بھی نظر آ جائے گا. تو اگر یہ پری اوپن میں لگا تھا تو مال بکا تو پیسے کھلے ہوئے تو آپ پھر دوبارہ خرید سکتے ہیں. وہی مال جو آپ نے بیچا ہے دوبارہ خرید لیں. تو یہ اپرچونٹی اس طرح اویل کی جاتی ہے. ٹھیک ہے جی. تو آگے چلتے ہیں. ریکوری کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور وہ 1,09,305 کے اوپر والیومز اور سسٹینیبلٹی بتائے گی. ٹھیک ہے جی. اور اگر مارکیٹ سلائڈ کرتی ہے تو احتیاط کی ضرورت ہے. وہ احتیاط کیسی ہے؟ نمبر 1، آپ کو اسپلٹ بائنگ کرنے کی پوری آزادی حاصل ہے مگر آپ کے اسٹاک سلیکٹیو ہونے چاہیے. ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کسی بھی اسٹاک میں بائنگ کر لیں. جب مارکیٹ بلش ہوتی ہے تو کسی بھی اسٹاک میں آپ بائنگ کر لیتے ہیں تو آپ کو مارکیٹ کوئی نہ کوئی گین دے دیتی ہے. مگر جب مارکیٹ گراوٹ میں ہوتی ہے، اس کی آسان مثال پھر میں آپ کو دے سکتا ہوں. اگر آپ سی پی ایچ ایل کو دیکھیں، ٹھیک ہے، اور سی پی ایچ ایل کے علاوہ بھی اسٹاک دیکھ لیں آپ، ٹھیک ہے جی، تو آپ کو ایسے اسٹاک ملیں گے جن کے لو جو ہیں اگر آپ ان کے لو دیکھیں تو آپ کو کافی نیچے ملیں گے، کلوزنگ اوپر ملے گی. ٹھیک ہے نا. چاہے آپ پول پی ایس او کو دیکھ لیں، ٹھیک ہے جی، ہائی ٹیک لوبریکینٹ کو دیکھ لیں. ٹھیک ہے نا. اب مجھے نہیں اندازہ ہائی ٹیک لوبریکینٹ کا لو کتنے بجے کا ہے. میں تو جو مجھے نظر آ رہا ہے یہاں پر ہائی لو وہ بتا رہا ہوں. تو ایسے آپ کو لو ہائی ملیں گے کہ وہ کلوز کہاں ہوئے. جیسے 258 کا لو ہے این آر ایل کا، 267 پہ کلوز ہو رہا ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ تمام فائدے آپ ملٹیپل ٹریڈنگ کے لے سکتے ہیں اگر آپ اس کا فائدہ اٹھانا چاہیں. اچھا جناب، اب چلتے ہیں ہم اپنی اگلی سلائیڈ کی طرف اور اس میں ہم آپ کو جو کل اسٹاک دے رہے ہیں سٹی فارما. سٹی فارما اصل میں آج بھی دیا گیا تھا اور سٹی فارما کا ٹارگٹ تھا 5930 5970. نہ صرف وہ اچیو ہوا ہے اور جس طرح میں نے کہا 2 ٹریڈیں بنی ہیں اور کلوزنگ بھی 5982 کے اوپر دے رہا ہے. تو ہم نے تو مال جو دوسری دفعہ خریدا وہ بیچا ہی نہیں. 63 کا ہائی بنا ہے. اب کل جو ہے آپ لیول بائی لیول اس کا پیچھا کر سکتے ہیں. ویسے تو میں اس کو 65-65 تک دیکھتا ہوں، ٹھیک ہے نا، مگر میرا مشورہ یہ ہے آپ کو کہ جب اس کی کلوزنگ 5982 کی ہے تو آپ 61-65 63-30 اس طرح ٹریلنگ کرتے ہوئے 65-60 کی طرف چلیے. یو کی ناٹ گارنٹی اینی سرٹن لیول ان مارکیٹ، کیونکہ یہ مارکیٹ ہے، اس میں ڈسکلیمرز اسی لیے ہوتے ہیں. بہت سارے لوگوں کی خرید و فروخت جاری ہے. مارکیٹ ایک آکشن ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا.
تو ان چیزوں کو فالو کیجیے. اور اگر آپ کو لگتا ہے, کیونکہ میں روزانہ کہتا ہوں کہ مجھے کمنٹس تو آپ لوگ ماشاءاللہ اچھے کرتے ہیں, مگر جو مجھے کمی محسوس ہوتی ہے وہ محسوس ہوتی ہے مجھے آپ کی شیئرنگ میں, کیونکہ جو شیئرنگ ہے وہ اتنی نظر نہیں آ رہی. تو میری گزارش ہے آپ سے کہ جیسے کل کی ویڈیو اگر آپ دیکھیں گے 10 دسمبر کی, ویسے تو آپ لوگوں کو ایک پرابلم یہ بھی ہوتی ہوگی کہ ہماری ویڈیو تھوڑی لیٹ آتی ہے, کیونکہ ویڈیو بنانے کے لیے جو میری ٹیم ہے وہ کام کرتی ہے لیٹ, تو اس لیے ویڈیوز آپ کے پاس لیٹ آتی ہیں. مگر میرا وعدہ یہ ہوتا ہے کہ مارکیٹ سے پہلے آپ کو اپڈیٹ دے دوں گا. تو اگر وہ رات کو بھی آتی ہے تو صبح آپ کے سامنے ہوتی ہے. آج نہ صرف یہ کہ ہمارے پاس اس کے آپ کے ویوز بھی کم ہیں اور کمنٹس بھی کم ہیں, میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ اپنے مارکیٹ کے بارے میں جو ہمارا موقف ہے اس کو کس طرح پایا آپ نے, اس پر آپ لوگ ضرور کمنٹ کریں گے, اور یہ بھی ساتھ میں کریں گے کہ آپ اپنی اس مارکیٹ میں کیا گین لے رہے ہیں یہ ضرور بتائیں. اگر آپ کو ہماری باقی سارے اسٹاک جو 12-15 کبھی 20 اسٹاک ڈفرینٹ ہر دن جیسی اپرچونٹی ہوتی ہے ویسے اسٹاکس ہم ٹریڈنگ کے لیے دیتے ہیں, اس میں لانگ ٹرم, شارٹ ٹرم, انٹرا ڈے, سوئنگ ٹریڈ, پورٹ فولیو اسٹاک, یہ سارے موجود ہوتے ہیں الگ الگ کیٹیگرائز کر کے. اگر آپ اس کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس یہ نمبر موجود ہے 0345-619-0443. دوبارہ پڑھ رہا ہوں 0345-619-0443. اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ صرف یہی نہیں, بلکہ اگر آپ فوریکس میں, کموڈیٹیز میں, گولڈ, کروڈ آئل, یورو یو ایس ڈی, پاؤنڈ یو ایس ڈی اور کرپٹو, اور آپ کا جو ہے ڈاؤ جونز, نیسڈیک, S&P, کسی میں بھی ٹریڈ کرتے ہو تو آپ ہمارے سے یہ کال لے سکتے ہیں. بہت شکریہ, اللہ حافظ.